सब लोग के नमस्कार। मुझे गोटे कोरोना भाइरस हिसाब से गीत गोटे गाइलिनी अरे आमर लगा चाहे धामनगरा पंचायत सरपंच बाबू गोटे आचे तमर चार गाँव आमर पदम गुरु अरे ढोलगा एमती मिसिक गोटे सचेतन हवा लगी गोटे कोरोना भाइरस हिसाब से आम गीत गोटे गाइलुनी। मन ध्यान कर सुना मुझे सुखचंद गुरु नागजोड़ी मोर घर धामनागुड़ा पंचायत। मरी गले भाई तांकरी चाहे ना देता किताब को खाई जात करी फिरे होई गले नुले नाच होई गले नाच किताब को खाई मरी गले भाई होई गले सब नाच रको पसिलाड़ी सब देश आतंकित होई किछि नहीं तार अनेक लकर जीवन ने लानी चाहे लागू लाग पाप सड़ा कुंता मास किया लोक अनेक लकर जीवन ने लानी चाहे लागू लाग पाप देखा कुंता मास किया लोक किताब दे सब लगा सुना हमर भाई ना हमारी हटरे करुणा और भाई नाना काई जाति उका मरना मोर भाई नाना काई जाति उका मरना मोबाइल अपने दशकुले सुचाई देखा दशकुले सुचाई ट्रेन बस गाड़ी बंद करी देला मुदिया नवीन बाबू लॉकडाउन मनी घटना करिले घरे रुआ भाई सब देखा कनी बाटे नहीं जाऊ मुदिया नवीन बाबू लॉकडाउन मनी घटना करिले घरे रुआ भाई सब देखा कनी बाटे नहीं जाऊ घरे हुआ सचेतन मोर भाई नाना काई जाति उका मरना मोर भाई नाना काई जाति उका मरना काई जाति उका मरना
পালন কর শিকাদার কাছ সরদি হইলে ডক্টরে পরীক্ষা করো হো তুরন্ত জুয়ার করো টাকা মুক্তি লাগি পড়িল বাবারা বড়াইলে সরকার বাহারକୁ গলে পড়িল জলদি পিঠরে পড়িব মাড় ভাই ভাঙিব পঞ্জরা হাড় বাহারକୁ গলে পড়িল জলদি পিঠরে পড়িব মাড় ভাই ভাঙিব পঞ্জরা হাড় কাড়িছিলে পড়িব জরি মনারে মোর ভাই নানা দিয়াল কাকুকা মরনা মোর ভাই নানা কাইটা কুকুকা মরনা ভারত সরকার সুচাই দেলানি আমার সুবিধা পাই আর করুণা ভারত হটি দেব ভাই ঘর ছাড়ি যাও নাই সন্দেশ সন্দেশ ন ভৌরি ভাই ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଦେଲାନି ଦେଲେ କଡ଼କ ହଜାର ବଢୁଛି ଭାରତ ମାନବ ପଦସ ଘରେ ରୁହ ପରିବାର ଭାଇ ନିୟମ ପାଳନ କର ଜାଣି ଶୁଣି ହୁଅ ନା ଜଣା ମୋର ଭାଇ ନାନା জানারু আইলা করুণা মোর ভাই নানা কাই জাতি কুকা মরনা মোর ভাই নানা কাই জাতি কুকা মরনা